Takog, pero. Dali. May sandal dito. Dali. Diyan, nakakita ang gamay na puno dyan. Sa pinasayro black dyan. Ayos mo yung bag mo, pinsan. Ma. Mga 6 kami, ma. Naka-ayos ko kung 6. 1 to 10. Wow. Tapos, mali lang yung spelling. Kay true. Ano? Mali yung spelling. Tapos, 6 yung nakuha ko. Tapos yung classmate ko natulog. Tapos, sinularan ko na lang. Tapos,